समस्त नमस्कार। आज आज आपण मानक मुझे डाकिली जे मु श्रद्धारे माने मो इच्छा मोर किसी पर्सनल रिजन थी मु विजेडी दल रु प्राथमिक सदस्य रु इस्तीफा दूची से आपण मानक जनवा आज ये प्रेस मीट आम करी निजर आपण देखते गोटे स्पोर्ट्समैन आउ बिजनेसमैन बिजनेस को भल भाव करने आगामी दिन में जिलापाई किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आम माने टाइम योगदान देवाई समस्त किसी करने आम स्पोर्ट्स एनकरेजमेंट करने स्पेशली आम पर्सनल रिजन ही मु दल रु इस्तीफा दूची सेमती किसी ना आपड़ सेवा करने चाहिए जेको दल रही काम करें बिना दल में काम करें आम जो डेवलपमेंट चिंता नहीं पार्टी योगदान देलु आगामी दिन में जहाँ भी प्लानिंग माने करू चिंता करूँ से विषय जे प्रकृत में आम गाँव आम सहर आम जिला डेवलपमेंट केमती हम सबु क्षेत्र में जमी डेवलपमेंट करूँ सी चिंतार आम गोटे पार्टी योगदान देलु मुख्य कारण से देखो आज्ञा दल दल समस्त सबु दल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप लोक थे कौ दल खराब कौ दल भल बोली कहवाटा मोर भाया लोक ठीक हम नहीं इटी कार कार एगेन्स्ट कि कार विरोध जाकना आम किसी प्लानिंग करूँ जे आज आम ये दल छाड़देव का सी दल पलैबू ये दल भल सी दल खराब सेमती किसी ना विगत दिन में पार्टी जो पार्टी मुझे बीजेडी पार्टी बहुत डेवलपमेंट काम कर समस्त आम देखी सीटा काली की आम ओडिशा रे आम जिले में जो मैंने जो पार्टी भल काम कर आम समर्थन देवु सी जेकोसी पार्टी होना कहीं मुझ साधारण नागरिक हिसाब से मुझे कहवाक चाहूँगी आप मध्यम जे आज डेट्रे आज्ञा लोक मान समस्ते स्मार्ट आउ इंटेलिजेंट बुद्धिमान डेवलपमेंट देशर लोक मैंने कर कौन नेता का हाथ धरकी डेवलपमेंट करूना आम जो देश जो 140 कोटी लोक अच्छा आप देखिए जे प्रत्येक लोक प्रॉस्पेरस कर प्रत्येक लोग डेवलपमेंट कर सब देश डेवलपमेंट कर कौन नेता जड़े ये देश डेवलपमेंट करूना जदि कौच मुदेली से भूल धारणा से पार्टी सहित दल सहित आम भावुँ जी सेवा करा बाहर जे लोक काम करा बाहर से जे होना कहीं आपन हो कि मु हो डेफिनेटली से लोक सेवा कर आउ बहुत जिनस अच्छे आम जिले में एत इश्यूज अच्छी आम देखिली मुझे पार्टी मोर किसी कम हो पारना से निज इच्छा निजर स्व इच्छा पार्टी इस्तीफा देती देखो यहाँ आम प्रूव कर विगत दिन में मुझे कौन दल विरोधी कार्यक्रम करना जो दल में थी आउ कैंपेनिंग करवाटा आपण जो 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 पार्टी में निश्चय ही काम करेंगे डिसिप्लिन नहीं काम करा पड़ो से मोर कर्तव्य मुझे करी बर्तमान आगामी दिन में आमर जिला डेवलपमेंट के चिंता आम चिंता करूँ समय आम दे पार्नु एतटा आमर स्पोर्ट्स एक्टिविटी अच्छी बिजनेस एक्टिविटीज अच्छी ताकू बंचे रखा भविष्य आउटे बेटरमेंट करने किसी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान कर एरिया डेवलपमेंट करने सो सी गुड़ा फोकस करने आम आज दल रु इस्तीफा दूसरी ठीक कथा कहले मत जहाँ दायित्व देते मुझे जे भी थिले निर्वाचन जे भी थे मत किसी खास दायित्व दे नथिले आप सामने मुझे कहना चाहूँगी तो मत जहाँ भी कही मुझे ही कर मोर पर्सनाली भी पार्टी में काम करते किसी दुई मत ना आप सी एविडेंसटा पाइबे लोक बेकार कथा गुड़ाक या सब मानने उड़ाणिया कथा गुड़ाक किए कही कौन करमती किसी पार्टी हो नाला कि हेबार ना मोर आइडिया ना कि ना मु क्या देते ना मत किए देता से सब आप जानी पब्लिक तो कहे कौन कौन चलती डिस्कसन कारण मुझे जानी भाई विषय किसी बर्तमान तो आम आम निजर एक्टिविटीज को ध्यान देवु पार्टी चिंता पर करवा देखो आज्ञा खुला कथा समस्त ये आसे जे कि किसी काम करवाई जो मोर किसी कम सुधीटा हो पारानी मोर कम कार्यकारिता हो पारा नहीं से आम पार्टी छाड़ू आगामी दिन में किए डाक कौ पार्टी को जीवा आम चिंता करवा बर्तमान से विषय आम किसी भाविनु कौ पार्टी तो थिलु किंतु कौन से प्रकार कार कंप्लेन ना मत टिकेट देले ना आप देखते आम कौन विरोधी काम करूँ कि कार जाइनु आम आम कर्तव्य करुँ सो टिकेट पाइबा न पाइबा ये सब जाक आज्ञा मायने रखुना जदि आप लोक सेवा लगे यहाँ खोला कथा आगामी दिन में मोर किसी स्वार्थ ना जे मुझे आज कल की एमएलए टिकेट नहीं जी एमपी टिकेट नहीं जी आपण माध्यम क्लियर करवा चाहूँगी मोर किसी ये एम्बिशन ना मुझे चाहूँगी ऑनेस्टली लोकंर किसी काम लगे बहुत खुश लगे कथा आम कोरापुट जो कथबार्ता है देखो बहुत लोग बहुत दल बहुत पार्टी थे
ଅଣ୍ଡରେବଲ୍ ଆମର ପୁରୁଣା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଥିଲେ, ଆଜି ଦଳଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଥିଲେ ଆଜି ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଲେ। କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବା ନ ଯିବା ସେଇଟା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଗ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଭୋଟ କିଣିଦେବା ଇଏ କରିଦେବା, ଆଜି ଇଣ୍ଟେକ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବଢ଼ୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ଏଜୁକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ନେତା ଚାहे वो जयपुर हो, कोरापुट हो, ओडिशा हो, इंडिया हो, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେନି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେଟା। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ମୋତେ କହିଲେ? କେଉଁ ପାର୍ଟି ଆସି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ? ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବେ କି? କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ସେ ଦେଖାଯିବ, ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ଦେଖାଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ମୋର ଏଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯିଏ କାମ କରିବ ଆମେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଯିବୁ। ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନୁ, ଲୋକଙ୍କର ସେଟା ଭାବନା ଥିବ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ମୁଁ କ'ଣ ହେବି, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସମାଜସେବୀ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତି ସମାଜସେବା ଆମେ କରୁଛୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେତା ହେବା କଥା, ନାଁଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନେତା ହେଇଗଲୁ ବୋଲିକିନା, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଅଛି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମୋତେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ନା ହିଁ ଲାଗିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇନେ, ଖାଲି କଥାରେ ଚାଲିଛି। ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କରୁଛି ତ ଆମେ କରୁନୁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିଜ୍ ବେଶୀ ହେଲାଣି, ଆମର ତ ହେଇନାହିଁ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆମେ ଆଜି ବି ପଛରେ ଅଛୁ। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ସ୍କିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି, ଏତିକି ସ୍କିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହେଉନା କାହିଁକି, ତାକୁ ତ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। କାହାର ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 କୋଟି ଦେଇ ଅନସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଲୋନ୍ ମିଳୁଛି। କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା? ଏ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆମେ ଲୋକ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ। ଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଥିଲା, ଆମେ ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ନେଇ କାହିଁକି ଯିବୁ ଆମେ ଯେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟିରେ ଅଛି, ସବୁ ଯାକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ଲୋକମାନେ କରିବା ବାହାରୁଛୁ। ସେଠି ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ ଆମ ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ସତରେ ଛୋଟିଆ ନେତା ଗୋଟେ ହେଇନା ଯଦି ଆମେ କିଛି କାମ କରିପାରିବୁ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ, ସ୍ପୋର୍ଟସରେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ, ଲୋକଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଆପଣ ଆମ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ଅଛି, କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ହଉ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ବେସ୍ଡ ଜିଲ୍ଲା ଆମରଟା, ତାର ଉପରେ କିଛି ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଆଣିପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏ କାମଟା ହେଇପାରିଲା ବୋଲି। ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଆଜ୍ଞା। ବିଗତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛୁ, ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ କହିଥିଲୁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସାଙ୍ଗସନ୍ ହେଇଛି। ତ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଡେଫିନେଟଲି ଆଗକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ କିଛି ଏବେ ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବୁ, ଯେମିତି ପୁରା ଆମର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆମେ ହେଲ୍ପ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବୁ। ଆମେ କରୁଥିବୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆଜ୍ଞା ବିଗତ ଦିନରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆମେ ଆଲ୍ଟିମେଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱରୂପ ନେବୁ ଯେ ବିକାଶ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ପୃଥିବୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛୁ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାରେ ହିଁ ବାହାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା।